कॅन्सल जाल्ली आसा फोंडेची बायपोल इलेक्शन. हे सगळ्यात मोठी ब्रेकिंग न्यूज आमी तुमच्या मुखार घेवन येता. 2 फोंडेकार हायकोर्टाक अप्रोच जाल्ले आनी तेंच्यांनी पेटिशन घातलेले अशें म्हणीत की जी फोंडेची बायपोल इलेक्शनां जाता ती अननेसेसरी आसा आनी रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ पिपल्स एक्ट वायलेट करता. जर कोण निवडून आयलो हातून तर ताका लेस दॅन 1 इयर मेळटले लोकांची सेवा करपाक. कोर्टान हें सगळें आयकून घेत एक लँडमार्क जजमेंट आयज पास केला आनी फोंडेचे बायपोल इलेक्शन सद्या कॅन्सल जाल्ली आहा. आमी हेजे बद्दल आनी इन्फॉर्मेशन आमचे रिपोर्टर विजय रेडकर जे हायकोर्टा भायर आसा तांच्या कडल्यान जाणून घेवया. Election by election is declared null and void. So we cannot take place election tomorrow. So by election tomorrow. So therefore the election has been cancelled. And stay, we had asked for the stay because we are appearing for ECI. So we had asked for stay of the impugned order for a period of 2 weeks, which is also rejected by the court. So election होंडाचे कॅन्सल No, election cancelled. इन फाल्याचे इलेक्शन आता केल्ले ते नोटिफिकेशन कॅन्सल केला. सो आनी इलेक्शन जावचें ना बिकॉज बाय दीस ऑर्डर नाव ECI will have to go to by this order. So only because of section 151? Yes, 151 हे ते म्हणतात की पिरियड लेस आसा म्हणून तेका लागून इलेक्शन्स घेवप सारकें न्हय, तेका लागून तेंच्यांनी ते नोटिफिकेशन कॅन्सल केलें. सो पिरियड 10 म्हयने वयर आसा कितलो आसपाक जाय? इनफॅक्ट फ्रॉम द आमचे आर्ग्युमेंट्स आसले की फ्रॉम द डेट ऑफ वेकन्सी दॅट इज फ्रॉम दी ऑक्टोबर जेन्ना एक्स MLA भायर पडलो पळय थंयच्यातल्यान 13 महिने 14 महिने आसा. बट देन दे हॅव नॉट कन्सिडर्ड दॅट. बट दे हॅव सेड दॅट दी फ्रॉम द डेट ऑफ काउंटिंग दॅट इज दी इलेक्शन न्यू मेंबर पळय अपॉयंट जातलो थंयच्यातल्यान 1 वर्स आसपाक जाय अशें तेंचें. सो वील गो थ्रू दी ऑर्डर एंड देन वील The ground on which the order has been passed is that the newly elected MLA will not get more than 1 year's time, or rather minimum 1 year's time. And that contention of the petitioner that at least 1 year's time is to be gotten by the newly elected candidate has been accepted by the court. Now the court has relied upon a division bench judgment of the Bombay High Court at Nagpur, where in similar situation the court had said that if there is less than 1 year's period insofar as the newly elected candidate is concerned, that in such a scenario under proviso A to section 151A of the Representation of People Act no elections could be held. And in that case also the elections were cancelled by the High Court, relying on the same judgment which was binding on this division bench also. The court has said that under the Representation of People Act, the correct interpretation is that the newly elected candidate must get at least minimum 1 year's time as or a tenure as the MLA. गोवा बेंचान एक व्हडलो लँडमार्क जजमेंट दिलेलो आसा आतां. आनी जो जजमेंट म्हणजे जी फाल्यां जे 9 तारखेर बायपोल इलेक्शन फोंड्या जावपाची आहा ती आतां खंय ना खंय कॅन्सल जालेली आसा. बायपोल इलेक्शन जावपाचें ना आनी स्टे हाडलेले आसा, जे हायकोर्टान स्टे हाडलेले आसा, जी आमी पळयत जाल्यार आतां हो व्हडलो झटको ECIक लागलेलो आसा. ECI खबर आशिल्ली जाल्यार 151A सेक्शन हितून जायना म्हणून जर ECIन रिक्वेस्ट करूंक जाय आसलें. हितून पळयत जाल्यार सगळे मशिनरीज कामाक लागलेले आसले. बट हितून आतां पळयत जाल्यार हो जो टॅक्स पेयराचो पयसो आसा तो वेस्ट जाता. तो पयलीं हाडूंक जाताले ते ECIक इतले खबर आसलें जाल्यार ECIक हो व्हडलो झटको. सो आतां मेन परत एकदां सांगता, फाल्यां जी 9 एप्रिलाक जी बायपोल इलेक्शन फोंड्या जावपाची आसली ती बॉम्बे हायकोर्ट एट गोवा बेंचान रद्द केलेली आसा. अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24/7.